All right, let's get to the word this morning. Baik, mari kita start. I'd like to invite everyone to stand as we respect and give the honor to the reading of the word of God. Mari kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Let's read from Psalm 119 verses 1 to 8. Dari ayat 1 sampai ayat 8. Let's read. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. You can be seated. Boleh silakan duduk. Now, the start of this year, 2022, we started with a theme called Abide. Ya, ingat ya, kita memulai tahun ini Abide dengan seri Abide di 2022. And it was talking about abide in God's word. Ini artinya kita tinggal dalam firman Tuhan. And it was looking at different metaphor of God's word to guide us and also how we can relate to God's word. And that is why we can notice messages for the whole year, this year. It's always about, how we can look at Jesus as the cornerstone and the word of God. Oke, jadi di Abide itu kan kita belajar bagaimana sih mengaplikasikan firman Tuhan di dalam setiap jengkal kehidupan kita. Bahkan kita cari artinya, kita betul-betul selidiki intinya firman Tuhan. Supaya menjadi pegangan kita dalam melangkah sepanjang tahun 2022 ini. Now this series, Walk the Talk, is no different from that. Ya, jadi seri ini bukan hanya ngomong aja tapi juga melakukan, itu satu seri sebetulnya dengan Abide tadi. So how many of you are familiar with Psalm 119? Ya, siapa yang di sini pernah membaca Mazmur 119? This may be a book that when you started your Christian faith, you don't want to read. Ya, mungkin buku Mazmur 119 itu waktu saudara pertama kali jadi Kristen itu nggak pengen kita baca. Because it is the longest book in the Bible. Karena itu panjang sekali ayatnya. Right? When we read, it's like the longest one, it's boring to read. Let's read the short one, so I can finish 3 chapters in one day. Iya, jadi 119 itu biasanya macet di situ karena pilih aja yang pendek-pendek, biar kalau ditanya sudah selesai 3 pasal, tapi yang pendek-pendek. Yeah. Gitu. But if you are starting to read this book of Psalm 119, you will appreciate the beauty of God's word. Tapi kalau kita teliti, Mazmur 119 itu punya keindahan Tuhan di dalamnya. So no matter how many chapters you finish in one day, but when you finish Psalm 119, you will appreciate what you finish in one day. Ya, jadi seandainya pun kita satu hari cuma baca 1 pasal itu saja, Mazmur 119, kita bisa bersyukur gitu ya, kita punya kesempatan untuk baca karena begitu indah. You will fall in love with God's word. Kita akan jadi jatuh cinta dengan firman Tuhan. Now, and the preaching today is not just about what God's word is about, or it can do, but how we can respond. Ya, jadi bukan hanya saya akan berkhotbah mengenai bagaimana firman Tuhan itu terjadi, tapi bagaimana kita meresponi firman Tuhan tersebut. Can you tell the person next to you respond? Ya, boleh bilang ke sebelah kanan kirinya, respon dong. Respon sama firman Tuhan tuh respon, jangan diam aja. Now, I don't know about you, but when I was a kid, I hate rules. Ya, saya nggak tahu dengan saudara ya, tapi waktu saya kecil, saya tuh nggak suka diatur. I don't like them at all. Saya nggak suka aturan-aturan sama sekali. But how many of you love rules when you're a kid? Ada di sini yang waktu No masih one. kecil suka diatur. Saya sih enggak ya. But when we were kids, we were so curious. Yeah. We want to find out what's happening there. Ya, karena kalau sebagai anak kecil kan kita keingintahuannya itu banyak. Semakin dilarang semakin pengen sebetulnya. Like I have to find out why they have to put that thing at the up of
at the top of the cabinet, I have to climb up and see what's there. Jadi kalau ada barang ditaruh di atas buffet, nah itu yang kita cari. Kenapa ditaruh di atas ya? Pengen ngambil gitu. Why did they plug this one? The light turns on. Let me find out. Kenapa kok kalau ini dicolok di sana nyala ya? Apa ya? Pengen dicari-cari gitu. So we are so curious in finding out what happened. Iya, jadi sewaktu kita kecil, kita pengen sekali tahu apa yang akan terjadi kalau saya lakukan ini, kalau rambut dibakar misalnya. Jadi kalau kecil tuh pengen coba semuanya karena rasa ingin tahu. So like many of you, I was also grew up with so many rules. Ya, jadi sama, saya juga waktu kecil kok banyak sekali aturan sih gitu. So I would always hear words like, oops, don't go there, or just here, or it's time to sleep. It's always about rules. Jadi waktu rules. kecil terus yang saya dengar, jangan ke sana, jangan awas gitu. Selalu kata-kata itu yang dia dengar. So when I grew up, I view religion that way. It's about do not do this and do not do that. Jadi selalu saya dalam pikiran saya itu tumbuh dengan segala sesuatu itu hanya ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Gitu. So I thought from home to church, it's all about rules. Ya, jadi saya pikir baik itu di rumah, di gereja, itu semua tentang aturan-aturan. So lo and behold, someone preached to me the gospel. Of course, I got saved. Tapi kemudian saya diselamatkan, seseorang mengajari saya kebenaran firman Tuhan. So I now understand that this is not about rules. It's not about do's and don'ts. Ya, ini sekarang saya baru sadar bahwa gereja atau percaya pada Tuhan itu bukan tentang ini nggak boleh, itu nggak boleh, bukan tentang aturan. So this is about obeying the Lord, that God accept you for who you are. Ya, tapi bagaimana kita mentaati Tuhan yang sudah menerima kita apa adanya. And it's about His grace. Dan ini tentang kasih It karunia. is His gift. We don't earn it. Ya, ini adalah satu hadiah dari Tuhan yang kita sebetulnya nggak layak menerima. But we receive it through faith. Tapi kita menerimanya dalam iman and trusting in Him. Dan kita percaya kepadanya. Itu dasar ketaatan kita. So because I didn't like rules, I didn't like to hear words like law, commands. Jadi karena saya itu nggak suka aturan, saya nggak suka kata-kata hukum, perintah Tuhan, nggak suka kata-kata itu. So when I read the Bible, I would always go to the New Testament because there is Jesus. New Testament. Jadi selalu waktu saya dulu selalu bacanya itu perjanjian baru aja. Karena di situ kan anugerah-anugerah gitu ya. In the Old Testament there's a lot of rules. I said, can the whole Bible just be the New Testament only? Ya, jadi pernah dia berpikir nggak usah dah perjanjian lama ini kan ini semuanya mengenai aturan-aturan. Bisa nggak kita langsung aja perjanjian baru? But when you look at the book of Psalm itself, not just one night, but the book of Psalm. Termasuk Mazmur. So it is about the beauty of these things that God is giving to us. Ya, itu adalah ada satu keindahan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Mazmur. And I started to tell myself that there must be something about God's law and commandments that excites us. Ya, jadi mulai saya berpikir berarti ada sesuatu dalam hukum Tuhan, dalam perintahnya yang ada keindahan di dalamnya. Pasti ada sesuatu. I now understand that both Old and New Testaments, it's about God's grace and it brings hope and life. Jadi tidak dipisah ya Bapak Ibu Saudara, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya berbicara mengenai kasih karunia dan anugerah. Yes, it was also God's grace in the Old Testament, but of course it was not yet full. That's why in the New Testament, Jesus is there, we can experience the fullness of God's grace. Ya, jadi sebetulnya dalam perjanjian lama juga ada anugerah kasih karunia, tetapi di perjanjian baru disitulah ada Yesus yang menggenapi kasih karunia tersebut. Now let's go back to the preaching and look at what is the role of obedience. Ya, jadi sekarang kita mau berbicara apa itu tindakan-tindakan ketaatan. So in this particular psalm, which is Psalm 119, but I focus on verses 1 to 8 only. There are 3 sections in these 8 verses only. Ya, jadi dari ayat 1 sampai 8 tadi ada dibagi sebetulnya 3 subbab begitu ya. Okay, so let's look at verses 1 to 3. Ya, sekarang ayat 1 sampai 3. It says, "Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord." Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, atau dalam bahasa aslinya tadi berjalan sesuai dengan perintah atau hukum Tuhan. Now here he talks about this point of those who walk
in His ways, in their hearts and in their actions are blessed. Ya, jadi dikatakan orang yang jalannya itu sesuai dengan hukum Tuhan, dia diberkati. Ada amin. Which was my point number 1. Ya, itu poin 1. So it is like when you look at the word blessed there, I like the Bahasa translation. It says berbahagialah, but in English it says blessed are those. Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan blessed, artinya diberkati, tapi terjemahannya bilang berbahagia. Which that really what it means. It is to be happy, it is to be joyful, it is experiencing the wholeness of God. Ya, jadi sebetulnya waktu kita berjalan dalam ketaatan itu kita berbahagia, kita diberkati. Now it is not necessarily about having a lot of money. Ya, tapi or about having good house and good cars. Ya, betul ya Bapak Ibu Saudara, diberkati atau berbahagia itu bukan mengenai banyak uang, punya mobil banyak atau sesuatu yang finansial gitu, bukan. But it's about having complete in what God has called you to do. Ya, itu artinya kita tahu bahwa kita utuh, tidak berkekurangan di dalam melakukan perintah Tuhan. Isn't it when the Bible talk about eternal life, it's not just about going to heaven. When the Bible talks about eternal life, it's not just about going to heaven. Ya, firman Tuhan yang berkata mengenai hidup yang kekal, itu bukan semata-mata nanti endingnya kita di surga, bukan hanya itu. Yeah, like when we God say, yeah, eternal life, I'm going to heaven. It's always about that excites us. Ya, kadang-kadang pada saat kita diselamatkan, kita fokusnya, satu saat nanti saya akan ke surga setelah meninggal. Yes, it's part of it. Ya, itu betul. But mostly it talks about the life here. Tetapi sebetulnya lebih banyak lagi berbicara bagaimana kita hidup semasa kita masih di dunia ini. Not just in heaven or eternity, but it's experiencing the fullness or the quality of life that God give you. Ya, jadi bukan hanya suatu saat nanti kita akan ke surga, tapi bagaimana saudara mengalami hidup yang penuh, saudara mengalami hidup yang satisfy, hidup yang mengalami kepuasan, mengalami sesuatu hal yang membahagiakan. Hidup ini membahagiakan gitu Bapak Ibu Saudara. It is right now, right here, and it continues until eternity. Jadi bukan hanya nanti di surga, tetapi sekarang sudah saudara mengalami surga di dunia ini dan berjalan terus seperti itu sampai kita pulang ke surga. Now the Bible says a while ago that blessed are those whose way is blameless. Ya, dikatakan juga diberkatilah orang yang hidupnya tidak bercela. Now when you say blameless, it doesn't mean that this is not about having no sin. Ya. Tidak bercela artinya bukan tidak berdosa sama sekali. This is not perfection. Itu bukan kita harus sempurna. But it is about consistency in the relationship with God. Tetapi artinya bahwa kita punya hubungan yang konsisten dengan Tuhan. It is a close walk with our obedience. Artinya saudara tuh hidup di dunia ini gandengan terus sama Tuhan, selalu berjalan bersama Tuhan. Now later on we will be looking at the words like law, precepts, these ways, commandments, statutes. We will be looking at that in this passage. Ya, selama kita akan membaca Mazmur ini kita akan ketemu dengan perintah, aturan, hukum Tuhan, kata-kata seperti itu. Now let's look at the word law. Ya, mari kita lihat kata hukum itu ya. Now, the word law here when it translated from Greek. Jadi kata hukum, law itu waktu ditranslate atau diterjemahkan dari Yunani. It is not the word law that we understand today. Itu bukan hukum kayak peraturan apa gitu ya, bukan. It's not about regulations. Itu bukan aturan. It's always when you talk about regulation, it is impersonal. Ya, kalau kita ngomongin aturan itu kan sepertinya nggak ada hubungan ya, kedekatan dengan aturan, seperti hanya diatur yes, gitu it's saja. What the government give to its citizens. Itu aturan tuh seperti seolah-olah hanya pemerintah yang ngasih aturan, ya sudah pokoknya kamu taat aja. Yes, this is not about this is not relational when we come to think of it. Ya, jadi kita tuh nggak bisa menganggap aturan itu sebagai bagian hidup kita karena nggak relasional, nggak So gitu ya di dalam every hati. time we think about law, it's always about do not throw trash here, no smoking here, no sitting here, things like those. Ya, jadi kalau kita ngomongin hukum, biasanya yang kepikiran di sini, nggak boleh buang sampah, nggak boleh injak rumput. Hukum tuh seperti itu, nggak ada hubungannya dengan pribadi kita. And because of that, when we read the word law here, we think that it's the same thing.
Ya, jadi waktu kita baca Mazmur 119 sama kita juga kadang-kadang berpikir ada kata hukum di situ yang kayaknya saya nggak ada hubungannya deh dengan We itu. thought that the Lord is also giving us the law that is impersonal. Kita berpikir Tuhan itu hanya ngasih aturan-aturan yang nggak ada hubungannya dengan pribadi It's kita. about this is right and that is wrong. Tuhan hanya ngasih tahu ini benar, itu salah. When we look at the original translation of this word, it means Torah. Ya, tapi sebetulnya lebih benar bahasa Indonesianya ya. Terjemahannya adalah Taurat atau Torah, bukan hukum. Which actually best translated as instructions. Ya, tetapi itu sebetulnya artinya bahasa Indonesia yang paling dekat adalah instruksi, It is bukan a very aturan. relational word. Instruksi itu seperti seorang coach kan ya, yang begini caranya, menginstruksikan. Itu sangat dekat. It is like the instructions of parents to children. Bahkan itu sama seperti bagaimana papa mama kita ngasih kita petunjuk. Nah, This is not from the president to the population. Ini bukan dari presiden kepada rakyat yang dia tidak kenal. It is about a father and a mother to their kids. Ini dari papa mama yang sayang kepada anaknya memberikan instruksi atau petunjuk untuk hidup mereka. So when we talk about instructions, it comes with love in it. Jadi waktu dikasih petunjuk artinya ada kasih di dalamnya. And it comes out of relationship. Dan itu lahir dari satu hubungan. Now, by the way, the law was not given for us to establish a relationship with God. Jadi hukum Tuhan itu bukan diberikan supaya kita berhenti punya relasi dengan Tuhan. Many times we think about, I have to do this, I have to do that so I can come near the Lord. Ya, kadang-kadang kita berpikir, saya harus lakukan ini, supaya saya bisa mendekat kepada Tuhan. Now this is not for you to come near God. This is the relationship that now that you have relationship with God, this is what you should do. Ya, jadi bukan seperti tadi ya, kalau sudah lakukan ini, baru kamu bisa dekat dengan Tuhan, bukan. Tapi setelah kita berjalan bersama Tuhan, ini loh petunjuk untuk jalan terus bersama Tuhan, paham ya? Now, how many of you are married people here? Berapa orang di sini sudah menikah? Ayo jangan pura-pura jomblo ya, kalau sudah menikah angkat tangan. Okay. Ya. When we get married, after getting married, isn't it that we set certain rules? Ya. Ingat gak waktu kita baru menikah, kadang-kadang di dalam keluarga itu ada rules-nya yang kita buat sendiri. Yeah, it's like let's have devotion every night before we sleep. Contoh misalnya suaminya ngajak, yuk kita berdoa yuk setiap malam sebelum kita tidur misalnya. Like kesepakatan. Maybe like twice a week let's have breakfast together. Ya, 2 kali seminggu mungkin kita sarapan bareng yuk misalnya ya. Or let's always know about your finances. Maybe let's save and let's bless someone this week. Ya, atau mengenai saudara misalnya keuangan ini kita mau apain, mungkin kita mau nabur kemana atau nabung berapa. Now those things you don't do so that you can have relationship with one another. Jadi ingat ya, jadi bukan gara-gara aturan tadi, kalau nggak ditaati berarti kita bukan suami istri, bukan begitu. Tapi karena kita sekarang suami istri, inilah kesepakatan-kesepakatan yang akan kita lakukan. You are already in a relationship. Jadi kita sudah dalam pernikahan dan untuk supaya ini terus berjalan, yuk kita lakukan kesepakatan-kesepakatan ini, paham ya? So now these things you have to set these rules for you to have the to govern the relationship. Jadi kesepakatan-kesepakatan itu perlu supaya kita terus ada dalam pernikahan yang indah, betul Bapak Ibu Saudara ya. So when we put it in the Word of God, jadi sama dengan firman Tuhan. It is the whole things. Itulah bagaimana kita sepakat itu semuanya di dalam. It is from the beginning, from the book of Genesis to Revelation, the Word of God as a whole. Ya, semuanya ya, baik dari kitab Kejadian sampai Wahyu. That's why someone says that the acronym of the Bible is the basic instructions before leaving the earth. The next, yes. Oh ya. The basic instructions before leaving the earth. Ya, jadi Bible itu singkatannya adalah instruksi-instruksi apa yang akan kita lakukan sebelum kita berangkat ke surga. Now, my wife is really good in giving directions. Actually, every time we walk, she's always holding the map. Oh, in the next corner we will turn left. Ya, jadi istrinya Pastor Tom itu bagus kalau misalnya dia lagi nyetir, istrinya yang selalu habis ini ke kiri, ke kanan, selalu tepat gitu ya petunjuknya. Now, this is not because I do something wrong or I'm not good at it.
Ya, bukan berarti saya itu lagi salah terus dikasih tahu sama dia, bukan. But this is to help me to reach the destination Tetapi correctly. apa yang dia lakukan, petunjuk-petunjuk yang dia lakukan itu untuk membantu supaya kita bisa sampai tujuan. Now, the psalmist here, the book of Psalm here says that blessed are those who stay closer into God's direction. Ya, jadi dikatakan berbahagialah orang yang dia hidupnya tuh mendekat ke aturan-aturan Tuhan sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan. Because when you do that, you will reach your destination. Karena waktu kita terus ikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, akhirnya kita nggak terasa lama-lama semakin dekat dengan tujuan bagaimana Tuhan memanggil kita. The next verse talks about blessed are those who keep his testimonies. Ya, dikatakan ayat selanjutnya adalah berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. It's so good that the testimony here talks about not your story, Ya. but the story of God. Ya, jadi dikatakan situ kan peringatan-peringatannya ya, tapi sebetulnya bahasa aslinya testimoni, artinya kesaksian-kesaksian. Ingat bahwa hidup kita itu bukan cerita kita, sebenarnya cerita tentang Tuhan. So it's about how God has been good to you. It's about God's righteousness and grace and love that you have experienced in the past, and you gotta have to remember those things. Ya, jadi selama kita berjalan di dunia ini, teruslah ingat bagaimana Tuhan itu sudah baik di masa-masa yang dahulu, bagaimana pertolongan Tuhan. Jangan pernah lupakan kesaksian hidup kita di masa lalu dan terus berjalan di dalam kesaksian tersebut. So this is not just about obedience, but it's about something you are remembering God's goodness and you really keep in your hearts and your minds. Ya, jadi bukan kita ngikutin aturan demi aturan, tapi kita terus mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan, kebaikan-kebaikan Tuhan, dan terus berjalan di dalamnya. And then he says that for those who seek him with whole heart. Dan dikatakan dan juga orang yang mencari dia dengan segenap hati. So it's not about do's and don'ts. Jadi itu bukan aturan ini nggak boleh, ini boleh. It's about the heart. Itu tentang hati kita. So there is, no trust if there is no relationship. Jadi kalau kita nggak ada hubungan pasti nggak ada kepercayaan dong, betul ya? So this is not just the deeds, the good deeds, but this is referring to our hearts. Ya, jadi ini bukan hanya berbuat baik, tapi ini masuk ke dalam hati kita, menunjukkan siapa kita sesungguhnya. We need to get into the Bible, the Word. Kita harus masuk ke Alkitab, tahu firman Tuhan. Which brings us to our second point. Dan itu akan masuk ke poin yang kedua. Which is God wants His Word to be kept diligently. Ya, dan Tuhan mau firman-Nya itu dijaga dengan rajin gitu ya. Rajin. Now, when you look at that, you see it's already blessed are those who keep God's law. And God knows that when you do that, you're blessed. And He said, now, keep my word diligently. Ya, tadi kan dikatakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang mendekat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan terakhir Tuhan katakan, Tuhan mau kita terus menjaganya dengan rajin. Verse 4 says that you have commanded your precepts to be kept diligently. Ya, Mazmur ayat 4 berkata, engkau sendiri menyampaikan titahmu supaya kita pegang itu dengan sungguh-sungguh. Now this is not about show me who's the boss. I'm the boss, you have to obey. Ya, ini bukan Tuhan menempatkan dirinya sebagai bos. Aku lo bos, kamu tunduk ya, kamu taat ya, bukan Now, seperti this itu. is when the Lord says that blessed are those who walks in the ways of the Lord, and now He then commanded us to continue to keep. Ya, dia dengan hubungannya, kita sudah ditebus dengan darahnya, kita diangkatnya, dan kemudian dia bilang, kalau kamu terus berjalan bersama-sama, teruslah lakukan ini dengan rajin. Now when we say diligently, rajin, kata-kata rajin ya, sungguh-sungguh. It contains the word consistency in it. Ya, artinya konsisten, tidak putus-putusnya. Terus dengan disiplin. This is not that every Sunday I will keep the word of God. Ya, bukan hanya hari Minggu Bapak Ibu Saudara. This is consistency that it requires focus. Dan ini artinya fokus setiap saat. This is not about study, watching TV, Mobile Legends, TikTok at the same time. Ya, ini bukan kalau fokus itu ya nggak sambil baca firman, sambil buka TikTok, sambil nonton TV, bukan seperti itu ya. It requires focus. Ini fokus, kalau firman Tuhan itu kita belajarnya fokus.
A very interesting word here we found, which is the word precepts. Precept itu sungguh-sungguh ya. Titah, titah. Yeah, precepts. Before I thought it was not the same with law, Ya. commands. Apa I thought sih it's the same. bedanya hukum, perintah, titah, apa bedanya? Yeah, they are, yes, they are synonym, but Memang precepts, sinonim, mirip, tapi titah itu. yeah, but the word precepts here bring a different flavor into the word. Ya, titah itu lain sebetulnya, ada sedikit Yes, lain. it has instructions there, but precepts comes with the reason why. Oh, kalau titah itu ada kenapa kita tidak melakukan itu atau lakukan ini? Ada alasannya. It is not just the what should I do, but it is about why I do it. Bukan hanya apa yang harus saya lakukan, tapi kenapa saya harus melakukan itu. So when God talks about giving us His instructions, why should I keep His instructions? Ya, pada saat dikatakan bahwa engkau harus ikuti ya petunjuk Tuhan, kita dikasih tahu kenapa kita harus ikuti petunjuk Tuhan. The reason why God says things. Kenapa? So when we look at the Bible, it's about God's love expressed, in God's grace expressed in His love and His mercy. Karena ada kasih Tuhan yang diekspresikan melalui anugerah dan kasih karunia-Nya. Going back to when we were kids, we just follow instructions. We don't know the reason. Ya, ingat ya waktu kita masih kecil, orang tua bilang jangan nyalain kompor ya. Kita cuma taat saja, nggak dikasih tahu kenapa. Now that we grew up, we understand the reason. Tetapi waktu kita sudah besar, sekarang kita ngerti kenapa ya dulu dilarang terjun ke jurang gitu. Kenapa? When I look back, I said, oh man, I could have slept before. They've been asking me to sleep, I never slept. And now I want to sleep. Berapa banyak dari kita sekarang tuh menyesal kok sekarang sudah grow up gini, saya pengen tidur siang kok nggak ada yang nyuruh tidur siang ya. Malah nggak bisa sekarang tidur siang ya. Because you now know the reason why. Sekarang kita baru ngerti, aduh tidur siang itu enak banget ternyata dulu ya saya nggak mau tidur siang. Yes, but saya then begitu juga. It was about there was about time to sleep, time to eat. We just have to follow, but we didn't know the reason. Ya dulu waktu kecil, aduh saya kok nggak OB ya, padahal disuruh tidur siang tuh ternyata enak banget. But it is so good. Ya sebetulnya we understand the reason behind it. Ya kalau kita tahu bahwa orang tua tuh karena saking sayangnya, makanya kita dikasih petunjuk, harusnya aku taat aja ya waktu itu gitu. So when it's saying that it is not just His instructions, but we need to keep in mind the why behind it. Kita bukan hanya sekedar mengikuti petunjuk, tapi harus selalu ingat bahwa ada alasan kenapa Tuhan pengen kita taat dengan petunjuk-petunjuk. You know why? Because God wants the best for you. Karena, dengar baik ya, kalau saudara diminta taat, karena Tuhan mau hanya yang terbaik untuk setiap kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Just like every parents. Seperti orang tua. They want the best for their kids. Selalu kalau orang tua normal pasti maunya kasih yang terbaik. The same thing, the reason why God gives His commands, His law, it is for our good. Jadi kalau saudara kita lihat ada petunjuk, ada aturan, itu semata-mata karena Tuhan mau yang terbaik buat saudara dan saya. God wants the best for us. Why? He loves you. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi engkau. Now when we understand the reason behind it, kalau kita sadar bahwa alasan Tuhan ngasih petunjuk ini, petunjuk itu semuanya karena kasih-Nya, you know what? This transforms us. Itu membuat kita jadi berubah. Which will bring me to the next point. Jadi next point-nya adalah, it says that keeping God's word does not just result in our blessedness, but it's also in our transformation. Mengikuti petunjuk Tuhan, menjaga firman Tuhan dalam hidup kita, hasilnya bukan hanya kita diberkati, tapi kita juga diubah, transform. So we look at the last segment of these verses, which is verse 5 to 8. 5-8 ya, ayat 5-8. Let's read 5 first, one at a time. Ya, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu, ini hasilnya, apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kalau kita terus dalam firman Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Now the psalmist now understand, and now we said, Lord, it is now I know the reason. Oh, may I continue to keep
Ya, jadi kalau kita tahu bahwa alasannya adalah supaya kita diberkati, supaya kita ditransformasi, kita ngerti alasannya itu, maka kita sekarang dengan semangat mau menjaga hidup kita sesuai petunjuk Tuhan. Ada amin? It says, may I be consistent in keeping your statutes. Akhirnya kita bisa berniat, Tuhan, buat saya berhasil supaya saya ini terus menjaga firman-Mu dalam hidupku. Now there's another word, statutes, in verse 5. Ya, ayat 5 bisa dibuka. Ketetapan-Mu. The statutes here, it's also a different thing from precepts. Ya, ketetapan lain lagi bahasanya. Now the psalmist is actually saying that he's now making a strong wish about the more than the precepts, but now it's about statutes. Let me explain the statutes Tadi in a while. titah ya, sekarang ketetapan. Now if precepts is about instructions, then kalau titah itu tentang petunjuk, and the reason why we dan do it, kenapa kita harus lakukan itu, statutes are about specific boundaries that we jadi need to keep. ketetapan itu punya garis batas yang tegas. This is not about general principles, but it's about talking about specific boundaries that you need to keep. Ya, itu bukan satu aturan yang umum, tapi itu betul-betul satu garis batas yang khusus, yang tegas. Just like when you drive on the road, you have a lot of lines in the road, right? Ya, kita ada berbagai tanda ya waktu kita di jalan raya. Now this is not about killing the joy of driving. Ya, itu bukan supaya kita nggak rambu-rambu jalan, bukan supaya kita nggak menikmati perjalanan. This is to protect us. Itu untuk menjaga kita di jalan. The purpose is for us to be protected. Supaya kita terus terjaga. That's why when you look at the road, there's a lot of sign and statutes. Ya, makanya ketetapan ini sebetulnya aplikasinya di jalan raya, ada banyak rambu-rambu. Itu untuk menjaga kita tetap selamat sepanjang perjalanan. Yes. So now the psalmist is saying that, oh how amazing it is. Dikatakan pemazmur itu bilang betapa luar biasanya. I wish to continue to follow you in every single aspect. Mungkin ayat 8 tadi ya, saya harus terus menjaga ketetapanmu itu di dalam seluruh kehidupan saya. How it puts in him a specific desire. Itu adalah keinginan dia untuk berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. To keep the commandments, the precepts, and the statutes. Untuk menjaga baik hukumnya Tuhan, titahnya Tuhan, ketetapannya Tuhan. And I believe it's for all of us. Dan itu sebetulnya untuk setiap kita di tempat ini. The more we know the word of God, then more we know the commandments, the precepts, the law, it secure our hearts. Sebetulnya semakin kita belajar firman, semakin kita tahu ada hukum Tuhan di situ, ada ketetapannya, ada titahnya, hidup kita semakin aman. Now the psalmist says, now I have to now dig deeper. I have to now understand the law of the Lord. Jadi pemazmur bilang sekarang saya harus semakin lagi belajar ketetapan Tuhan. Now the result comes out. Dan hasilnya akan keluar. The result you can see in verse 6. Talks Ayat about the 6. result. Then I shall not be put to shame. Supaya, ini ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita jaga terus firman Tuhan, lakukan terus, maka kita tidak mendapat malu. Ada amin. Having my eyes fixed on all your commands, I will not be put to shame. Kalau terus aku lihat ke firman Tuhan, mengamat-ngamati, lihat terus perintah Tuhan, maka hidupku tidak akan dipermalukan. Amin. I know that there's a lot of persecutions out there. People do not like your faith. Your friends may unfriend you in Facebook. They unfollow you in Instagram. Those things can happen. But as long as you keep the way of the Lord. Ya, banyak hal ya, penganiayaan lah, baik di media sosial, mau hidup kita sehari-hari. Mungkin ada orang tidak suka sama kita, unfriend sama kita, unfollow kita, nggak mau temenan sama kita, tapi nggak apa-apa. Selama kita terus melihat kepada firman Tuhan, engkau tidak akan dipermalukan. Yes. Amin. Now verse 7 says, I will praise you with an upright heart. Ayat 7 mengatakan, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur. When I learn your righteous rules. Pada saat aku belajar hukum-hukummu yang adil. You see, now it produces a change in hearts. Jadi waktu kita menjaga ketetapan Tuhan, hati kita pun jadi berubah. And that is what God wants for all of us. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. When we understand this, we will worship. Pada saat kita ngerti ini, kita bisa mengucap syukur sama Oh Tuhan. Lord, you are so good. Tuhan, Who terima else will I kasih. give my life to if not you? Ya Tuhan, saya mengucap syukur saya sudah berikan hidup saya bagimu dan itu yang terbaik.
Because you have given me everything. Karena engkau sudah berikan pada saya semuanya. And then he conclude. The Jadi psalmist kesimpulannya, conclude in verse 8, I will keep your statutes. ya dikatakan Do not bahwa utterly aku forsake me. akan berpegang, aku akan jaga ketetapan-ketetapanmu dan jangan tinggalkan aku sama sekali. He understand the law of the Lord. He understand the reason behind it. Jadi dia tahu apa itu ketetapan Tuhan, dia ikuti petunjuk Tuhan, dia tahu alasannya kenapa. He understand the specific boundaries. Now he says, Lord, I will keep your statutes. Ya, setelah dia mengerti itu dan dia tahu aturan yang harus ditaati, sekarang dia berjanji, Tuhan, yes, saya mau jaga itu dalam hidupku. Let me end with 1 John chapter 2 verse 4. 1 Yohanes 2 ayat 4 to 6 it says. Sampai sampai ayat 6 ya. Let's read. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Amen. It says, whoever says, I know him but does not keep his commandments is a liar. Jadi barang siapa bilang saya pengikut Kristus, tapi kita nggak lakukan apa yang Tuhan tunjukkan untuk kita lakukan, ya kita berdusta sebetulnya. And the truth is not in him, but whoever keeps his word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in him. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Ya, jadi kalau kita menuruti firman-Nya, disitulah kasih Allah itu sempurna dan kita ada di dalam Dia. Ayat selanjutnya, ya itu. And as we read God's word, we desire not only information. Jadi waktu saudara baca firman, jangan lagi melihat itu hanya sebagai informasi. It's about transformation. Itu harus membentuk satu perubahan dalam hidupmu. The word of God should not just be instruction or information only for Jadi us. itu bukan hanya buku petunjuk atau instruksi ya, tapi itu harus mentransformasi hati But our kita. ultimate goal is to walk in the word of God. Jadi tujuan kita adalah terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. And be transformed day by day into Dan Christ's setiap image. hari diubahkan hati kita. Into Christ's image. Semakin sesuai dengan Tuhan, gambar Tuhan. Let me just leave you with these 3 reminders. Jadi ada 3 poin. It's about blessed by God's word, understand. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita mengerti titah-titahnya. Dan kita menjaga ketetapan-ketetapannya. And we keep his precepts. We will keep his statutes. Siapa yang mau menjaga ketetapan Tuhan dalam hidup kita? As we stand and pray, Mari kita bangkit berdiri. let's just pray. Mari kita berdoa. Lord, we thank you Tuhan, kami mengucap syukur that your ways are higher than our ways. bahwa jalanmu di atas jalanku, Tuhan. That you know our hearts. Engkau tahu hatiku. That you have given your law and precepts for our own good. Sebetulnya firman Tuhan, aturan Tuhan diberikan untuk kebaikan kita. It is not because we are good, but it's because you are good. Bukan karena kita baik, tetapi karena Engkau baik, Tuhan. So Lord, I pray that may we leave this place this morning. Kiranya setiap kita yang meninggalkan tempat ini nanti, Lord, may we understand that the word of God is for our transformation. bahwa firman Tuhan itu untuk mengubahkan hidup kami. I'd like to pray for a specific people here. Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi beberapa orang secara spesifik. You know, how many of you feel like Berapa orang dari antara saudara merasa many times berkali-kali I've come to the word of God because I am told to do. saya baca firman Tuhan karena disuruh-suruh. I am after finishing, I'm after rushing so I can finish 3 chapters today. Ya, saya seperti dikejar-kejar harus 3 pasal hari ini. But I did not sit down and meditate the word of God. Tetapi sebetulnya saya enggak secara khusus mempelajari. But you know what? Tetap demikian firman-Nya. The word of God says Firman Tuhan katakan that, you know, His word, the Bible is powerful. firman Tuhan ada kuasa di dalamnya. But it does not just give you the knowledge of who God is.
Itu bukan hanya memberikan saudara satu pengetahuan saja tentang siapa Tuhan, but it allows you to have a personal intimacy with the tetapi Lord. saat kita membaca firman Tuhan di situ kita punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. If you are, for the longest time, you have this, not consistency in the reading of God's word. Siapa di antara saudara yang tidak konsisten dalam membaca firman Tuhan? If you feel like, Lord, I want to go back. Tetapi saudara pengen sekali kembali konsisten untuk baca firman Tuhan. If you miss that moment with the Lord, Mungkin saudara saat ini kangen sekali, pengen punya waktu lagi dengan Tuhan. this prayer is for you. Ini doa ini untuk saudara. If you want to raise your hand, it's okay. Siapa yang merasa seperti itu boleh angkat tangannya supaya didoakan. It's okay. The Lord sees. Remember it, He says that He will not put you to shame. Ya, ingat Tuhan melihat setiap tangan-tangan saudara. Dan Tuhan katakan, aku tidak akan membuat engkau mendapat malu. When you follow His law, it will not be put to shame. Pada saat engkau mengikuti petunjuk Tuhan, engkau tidak akan mendapat malu. Yes. The Lord see your hands. Tuhan melihat setiap tangan-tangan terangkat. And He does not just see your hands, but even your hearts. Bukan hanya tangan yang Dia lihat, tapi hatimu yang rindu padanya juga Tuhan lihat. So Lord, bless these hands that are raised. Tuhan, right engkau now. memberkati setiap mereka yang mengangkat tangan pada hari ini Tuhan. Thank you for their genuineness to, Lord, to welcome you back. in Terima their kasih lives. Tuhan untuk hati yang terbuka, untuk mau disentuh Tuhan lagi pada hari ini. So God, I pray that this is something we cannot do by our own strength. Ini bukan dengan kekuatan kami kembali ke kasih mula-mula. But Lord, we trust in the power of the Holy Tapi Spirit kami bergantung kepada kuasa firman Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu. in each and every lives that are here. Di setiap tangan yang terangkat, di setiap hati yang terbuka pada Tuhan So saat Holy ini. Spirit, help us. Roh Kudus, tolong kami, Help us to continue to have that consistency. buat kami supaya punya konsistensi dalam membaca firman Tuhan. To not just read, but also to obey the word. Bukan hanya sekedar membaca, tapi kami mengikuti petunjuk firman And Tuhan. to also to live by it. Dan juga hidup sesuai dengan itu. Oh Lord, you see our hearts. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. May you bless all these people. Engkau memberkati setiap orang ini Tuhan, In jemaat. Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. You may put down your hands. Thank you. Yes, give God praise. Give God Mari praise. kita tetap Give God mengucap praise. syukur Thank you, pada Lord. Tuhan. Kita terus meninggikan Tuhan. Now the next prayer I want to pray. Yang kedua, For those who have been, yes, I have been keeping God's command. I've been consistent in my devotion. ada orang-orang di tempat ini yang merasa, saya sebetulnya sudah terus taat pada firman Tuhan. But I want to continue this. Tetapi aku tidak mau api ini padam. Thank God we are consistent, but we also have to pray that the Lord will allow you to continue to be consistent in your Ya, word. bukan hanya kita punya kebiasaan yang baik, tapi kita perlu pertolongan Tuhan supaya ini terus konsisten dalam hidup kita. And I believe that's for all of us here. Dan itu pasti untuk setiap kita di tempat ini ya. So Lord, I pray for all of us Mari here. angkat tangan Bapak Ibu Saudara, setiap kita di tempat ini. God, I pray for each and everyone in this room. Setiap orang di tempat ini. I thank you that Lord, even before you created us, you know us. Sebelum Engkau menciptakan kami, Engkau sudah mengenal kami. In fact, you know us by name. Bahkan Engkau kenal siapa nama kami, pergumulan kami. Lord, the enemy may know us by what sins we make, but you know us by our name. Mungkin musuh mengingat kami dengan dosa-dosa kami, tapi Engkau mengenal siapa kami. So God, I pray that you bless each and every hands that are Engkau raised right now. memberkati setiap tangan terangkat, Engkau memberkati setiap pribadi di tempat ini. God, I pray that may you continue to give us that hunger and thirsty for your word every Terus day. berikan kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Every day of our life. Setiap hari dalam hidup kami. And it will not just be a blessing to us, but even to our loved ones. Itu juga bukan hanya menjadi satu berkat bagi kami, tapi bisa kami tunjukkan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. May the people around us know you Biarlah orang-orang sekitar kami boleh melihat kami. because of our consistency Karena kami konsisten di dalam firman Tuhan. in reading your word. Dalam firman Tuhan. Thank you, Lord. This is our prayer. Ini doa kami
Bless each and every one of us this morning. Berkati setiap pribadi tempat ini. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Come on, give God praise. Ya, Thank you, beri Lord. kemuliaan buat Tuhan.